আজকে আমরা শিখব 100টি সেন্টেন্স শুধুমাত্র একটি স্ট্রাকচারের মাধ্যমে। সেই একটি স্ট্রাকচার হলো আই ওয়ান্ট টু প্লাস ভার্ব। সো আই ওয়ান্ট টু এই একটাকে দিয়ে আমরা 100টি সেন্টেন্স শিখব, যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। সো এই আই ওয়ান্ট টু এটাকে আমরা একসাথে কিভাবে বলবো? I wanna. তো let's start. আমি খেতে চাই। I want to eat. I wanna eat. আমি ঘুমোতে চাই। I want to sleep. I wanna sleep. আমি যেতে চাই। I want to go. I wanna go. আমি পড়তে চাই। I want to study. I wanna study. আমি খেলতে চাই। I want to play. I wanna play. আমি এটা কিনতে চাই। I want to buy this. I wanna buy this. আমি জল খেতে চাই। I want to drink water. I wanna drink water. আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই। I want to talk to you. I wanna talk to you. আমি ওর সাথে দেখা করতে চাই। I want to meet him. I wanna meet him. আমি ইংরেজি শিখতে চাই। I want to learn English. I wanna learn English. আমি ওকে ফোন করতে চাই। I want to call her. I wanna call her. আমি চা বানাতে চাই। I want to make tea. I wanna make tea. আমি টিভি দেখতে চাই। I want to watch TV. I wanna watch TV. আমি গান শুনতে চাই। I want to listen to music. I wanna listen to music. আমি নাচতে চাই। I want to dance. I wanna dance. আমি রান্না করতে চাই। I want to cook food. I wanna cook food. আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। I want to help you. I wanna help you. আমি এখানে বসতে চাই। I want to sit here. I wanna sit here. আমি দরজা খুলতে চাই। I want to open the door. I wanna open the door. আমি জানালা বন্ধ করতে চাই। I want to close the window. I wanna close the window. আমি বিশ্রাম নিতে চাই। I want to rest. I wanna rest. আমি একটা চিঠি লিখতে চাই। I want to write a letter. I wanna write a letter. আমি একটা বই পড়তে চাই। I want to read a book. I wanna read a book. আমি একটা ছবি আঁকতে চাই। I want to draw a picture. I wanna draw a picture. আমি ঘর পরিষ্কার করতে চাই। I want to clean the room. I wanna clean the room.
আমি আমার জামা কাপড় ধুতে চাই। I want to wash my clothes. I want to wash my clothes. আমি তোমার ফোন ব্যবহার করতে চাই। I want to use your phone. I want to use your phone. আমি আমার ফোন চার্জ দিতে চাই। I want to charge my phone. I want to charge my phone. আমি রান্না শিখতে চাই। I want to learn cooking. I want to learn cooking. আমি কলকাতা ভ্রমণ করতে চাই। I want to visit Kolkata. I want to visit Kolkata. আমি বাড়ি যেতে চাই। I want to go home. I want to go home. আমি সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে চাই। I want to wake up early. I want to wake up early. আমি প্রতিদিন ব্যায়াম করতে চাই। I want to exercise daily. I want to exercise daily. আমি বাইক চালাতে চাই। I want to ride a bike. I want to ride a bike. আমি গাড়ি চালাতে চাই। I want to drive a car. I want to drive a car. আমি কঠোর পরিশ্রম করতে চাই। I want to work hard. I want to work hard. আমি সফল হতে চাই। I want to be successful. I want to be successful. আমি তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চাই। I want to sleep early. I want to sleep early. আমি একটা গান গাইতে চাই। I want to sing a song. আমি আমার বন্ধুর কাছে যেতে চাই। I want to visit my friend. I want to visit my friend. আমি বাজার করতে চাই। I want to go shopping. I want to go shopping. আমি আইসক্রিম খেতে চাই। I want to eat ice cream. I want to eat ice cream. আমি কফি খেতে চাই। I want to drink coffee. I want to drink coffee. আমি চা খেতে চাই। I want to drink tea. I want to drink tea. আমি সবজি কিনতে চাই। I want to buy vegetables. I want to buy vegetables. আমি ফল কিনতে চাই। I want to buy fruits. I want to buy fruits. আমি পিৎজা খেতে চাই। I want to eat pizza. I want to eat pizza. আমি বিরিয়ানি খেতে চাই। I want to eat biryani. I want to eat biryani. আমি মিষ্টি খেতে চাই। I want to eat sweets. I want to eat sweets. আমি খাবার অর্ডার করতে চাই। I want to order food. I want to order food. আমি তোমার কোলে ঘুমোতে চাই। I want to sleep on your lap. I want to sleep on your lap.
আমি তোমার সাথে সময় কাটাতে চাই। I want to spend time with you. I want to spend time with you. আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। I want to tell you something. I want to tell you something. আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। I want to ask you a question. I want to ask you a question. আমি আমার অনুভূতি শেয়ার করতে চাই। I want to share my feelings. I want to share my feelings. আমি তোমাকে আলিঙ্গন করতে চাই। I want to hug you. I want to hug you. আমি তোমাকে চুমু দিতে চাই। I want to kiss you. I want to kiss you. আমি তোমার সাথে হাসতে চাই। I want to laugh with you. I want to laugh with you. আমি ভ্রমণে যেতে চাই। I want to go on a trip. I want to go on a trip. আমি স্কুলে যেতে চাই। I want to go to school. I want to go to school. আমি কলেজে যেতে চাই। I want to go to college. I want to go to college. আমি একটা চাকরি পেতে চাই। I want to get a job. I want to get a job. আমি একজন শিক্ষক হতে চাই। I want to become a teacher. I want to become a teacher. আমি একজন ডাক্তার হতে চাই। I want to become a doctor. I want to become a doctor. আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। I want to become an engineer. I want to become an engineer. আমি ধনী হতে চাই। I want to become rich. I want to become rich. আমি সুখী হতে চাই। I want to be happy. I want to be happy. আমি সুস্থ থাকতে চাই। I want to stay healthy. I want to stay healthy. আমি অনেক দিন বাঁচতে চাই। I want to live long. I want to live long. আমি একটা বাইক কিনতে চাই। I want to buy a bike. I want to buy a bike. আমি একটা মোবাইল কিনতে চাই। I want to buy a mobile. I want to buy a mobile. আমি একটা ল্যাপটপ কিনতে চাই। I want to buy a laptop. I want to buy a laptop. আমি টাকা জমাতে চাই। I want to save money. I want to save money. আমি টাকা বিনিয়োগ করতে চাই। I want to invest money. I want to invest money. আমি বেশি আয় করতে চাই। I want to earn more. I want to earn more. আমি খরচ কমাতে চাই। I want to reduce expenses. I want to reduce expenses. আমি দান করতে চাই। I want to give charity. I want to give charity.
আমি রেস্টুরেন্টে খেতে চাই। I want to eat at a restaurant. I wanna eat at a restaurant. আমি পার্কে যেতে চাই। I want to go to the park. I wanna go to the park. আমি মন্দিরে যেতে চাই। I want to go to the temple. I wanna go to the temple. আমি গির্জায় যেতে চাই। I want to go to the church. I wanna go to the church. আমি বাজারে যেতে চাই। I want to go to the market. I wanna go to the market. আমি হসপিটালে যেতে চাই। I want to go to the hospital. I wanna go to the hospital. আমি স্টেশনে যেতে চাই। I want to go to the station. I wanna go to the station. আমি এয়ারপোর্টে যেতে চাই। I want to go to the airport. I wanna go to the airport. আমি বাস স্টপে যেতে চাই। I want to go to the bus stop. I wanna go to the bus stop. আমি এখনই উঠতে চাই। I want to wake up now. I wanna wake up now. আমি এখন ঘুমোতে চাই। I want to sleep now. I wanna sleep now. আমি এখন খেতে চাই। I want to eat now. I wanna eat now. আমি এখন যেতে চাই। I want to go now. I wanna go now. আমি কাজ শুরু করতে চাই। I want to start working. I wanna start working. আমি কথা বলা বন্ধ করতে চাই। I want to stop talking. I wanna stop talking. আমি এটা মনে রাখতে চাই। I want to remember this. I wanna remember this. আমি সব ভুলতে চাই। I want to forget everything. I wanna forget everything. আমি নিজেকে বদলাতে চাই। I want to change myself. I wanna change myself. আমি তোমাকে খুশি করতে চাই। I want to make you happy. I wanna make you happy. I want to eat. আমি খেতে চাই। I wanna eat.